Dan siang ini bicara mengenai penginjilan dunia, mengenai CVDIP, saya menjadi lebih tahu apa yang Tuhan mau buat saya. Every Saturday, I join this forum meeting, and also I saw some video of Pastor Sin in the YouTube, and also I watch conference video, and I feel that this is encourage my faith to do word evangelization. And even today, Pastor Sin explained about CVDIP and second coming of Jesus Christ, and it encouraged me. 예, 신 목사님, 저기 3일간 컨퍼런스 했던 그 비디오 통해서도요, 은혜를 많이 받았고요. 그리고 이제 전도에 대한 부분도 도전을 많이 받았습니다. Ada dua hal yang saya garis bawahi dari forum siang hari ini, dari apa yang Pastor Sin sampaikan. Ketika tadi satu ayat dari surat 1 Korintus 9 ayat 16 mengenai Rasul Paulus, saya diingatkan lagi bahwa Paulus mengatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil, bahwa saya berhutang kepada Kristus yang sudah berbuat banyak dalam hidup saya, menyelamatkan saya. Jadi hutang itu harus saya kerjakan. Saya harus menemukan CV di IP saya melakukan penginjilan dunia seperti yang Tuhan kehendaki. Saya percaya pasti Tuhan akan tunjukkan jalannya buat saya. Alano, can you speak more clearly? Yeah. And today there are 2 points I got from Pastor Sin's explanation. The first thing is the Bible verse, 1 Corinthians 9:16. Paul said that, "Woe to me if I'm not preach the gospel." I also feel the same, that I have obligation to Christ because Christ redeemed my position to be on the cross. And today I also received my CVDIP to do word evangelization. However, I didn't know the way, but for sure God will show me the way. 예, 제가 이제 신 목사님 메시지 통해서 두 부분 특히 은혜를 받았는데, 첫 번째는요, 고린도전서 9장 16절 말씀, 내가 이 복음을 전하지 않는다면 내게 화가 미칠지로다라는 말씀이 또 제 마음에 같이 와닿았습니다. 그리스도께서 나를 위해 십자가에 죽으셨고요. 그리고 또 오늘 말씀하신 것처럼 하나님이 나에게 주신 CVDIP를 저도 찾아야겠는데, 사실은 제가 어떻게 찾아야 되는지는 잘 모르겠습니다. 하지만 또 하나님께서 이것을 발견할 수 있도록 또 인도해 주실 거라 생각합니다. Okay. Yang kedua, yang terakhir, sekali lagi Pastor Sin mengingatkan bahwa menjadi dosen di STT RRI Manado itu panggilan yang luar biasa buat saya, dan tidak ada yang kebetulan, dan itu yang sudah Tuhan sediakan, yaitu ladang yang Tuhan sediakan, dan juga ladang saya selama 4 bulan ke depan di Semarang. Saya percaya kalau kerajaan Allah terus diperluas, kerajaan Allah terus memperluas seperti itu, dan saya mau terlibat di dalamnya dengan melakukan darat bang, penginjilan, pemulihan Injil di ladang yang Tuhan berikan buat saya sekarang. Terima kasih. Yeah. And the second point, and today Pastor Sin also remind me that become lecturer is a calling, it's a commission from God. And today I also see my field. Ibu Sarah nanti 4 bulan di Semarang atau gimana ya? Ya, 4 bulan, tinggal 4 bulan, kemudian saya akan ke Manado kalau Tuhan menghendaki. Oh yeah. And today I also think about my field. For the next 4 months I will stay in Semarang,
And even in Semarang, it is my field, so I need to spread the kingdom of God and doing darakbang here. Parano, can you say it again? A little speak up and Yeah. And the second point, today, Pastor Sin also remind me that become lecturer, it is not by accident, but it is calling from God, and it is for me to see my field. And now, 4 months later, until the next 4 months, I will stay in Semarang and will move to Manado. However, during my staying in Semarang, it is also my field, so I must spread the kingdom of God in Semarang and doing darakbang movement. 예, 오늘 이제 그 목사님 말씀을 통해서 제가 다시 이렇게 좀 이렇게 깨닫게 되고 떠올린 것은요, 저희가 강사가 된 것이 그냥 우연히 된 것이 아니라 하나님으로부터 소명받은 직분이라는 부분에 대해서 제가 좀 생각하게 되었습니다. 그러면서 이제 제 현장을 좀 보게 되었습니다. 이제 4개월 후에 그 제가 있는 스마랑에서 또 마나도로 가게 될 건데, 어쨌든 스마랑도 저의 하나님 주신 현장이고 또 하나님 마나도도 하나님 제게 주신 새로운 또 현장입니다. 이곳에서 또 하나님 주신 그 미션을 발견하기를 소망합니다. 네, 오케이. 감사합니다. 우리 BMW 매단. Berikutnya SBT BMW Medan. Dari BMW Medan, Salam. Kameranya Pak. Salam. Please show your face. Ya, kameranya mohon dihidupkan. Yang itu aja, yang itu. And then share your forum. Iya. Dekatkan aja, dekat. Oke, salam Pak Pastor Sin dan Bapak Ibu sekalian. Apakah kedengaran suara? Ya, jelas Pak, dengar jelas. Baik. Saya secara pribadi bersyukur boleh mengikuti pelatihan penginjilan pada hari ini. Belajar tentang Injil, saya menyadari bahwa semangat belajar itu dilakukan tiap-tiap hari setelah Pastor Sin dan tim 1 tahun yang lalu datang ke BMW Medan. Iya. Oke. Lanjutkan Pak. Lanjut. Ya. Baik. Jadi hari ini juga saya diingatkan kembali dari penjelasan Pastor Sin tentang apa itu CVDIP dan juga yang terakhir tentang kedatangan Kristus kedua kali. Saya menyadari kembali dari apa yang disampaikan oleh Pastor Sin yang mengatakan bahwa Injil itu hanya satu dan Injil yang satu itu harus menjadi milik kita atau milik saya. Jadi saya disadarkan pengertian yang baru ini menyadari saya kembali bahwa Injil yang satu ini harus benar-benar milik saya. Ya. Bisa didengar? Ya, bisa Pak. Nah, Injil yang satu ini harus menjadi milik saya. Dan saya bersyukur memang Injil ini sudah menjadi milik saya. Tetapi pengertian ini disadarkan kembali melalui apa yang disampaikan oleh Pastor Sin. Yang kedua yang saya dapat bahwa kita sebagai hamba Tuhan
Terlebih-lebih dosen teologi juga harus terus memberitakan Injil, ya. Dan yang menariknya di situ adalah disampaikan juga oleh Pastor Sin bahwa apapun yang kita kerjakan kalau tidak berkaitan dengan penginjilan itu tidak ada artinya. Jadi saya mau merefleksikan kembali ke dalam kehidupan saya sehari-hari, mengingatkan saya dalam kegiatan atau perbuatan saya sehari-hari, dan disadarkan kembali jangan sampai apa yang saya lakukan tidak sesuai dengan Injil. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan kalau itu di luar daripada Injil itu tidak ada artinya. Maka hari ini saya sangat diberkati dengan penjelasan Pastor Sin, sehingga ke depan saya terus belajar tentang Injil dan menghidupi Injil itu baik di dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam pembelajaran sebagai dosen mengajar di sekolah. Harus dilakukan semua itu dengan berkaitan pada Injil. Itu saja berkat atau pengertian rohani yang bisa saya dapatkan, Pak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak. Concerning it is Mr. Julius from BMW Seminary, and today I am so blessed to join this training. And today I realized that Lano, please a little Yeah. speak up. Okay. Concerning it is Mr. Julius from BMW Seminaries, and he said that today I am so blessed to join this training. I realized that the spirit to concentrate on the gospel since last year when Pastor Sin visit our school. And today I realized two things. The first is about CVDIP and the second coming of Christ. Just as Pastor Sin explained, and it reminds me that the gospel is only one, and that only one gospel must become my gospel. That is the first point. And the second point, as a lecturer, I must share and I must deliver the gospel only. As Pastor Sin said today, that everything that's not related to the evangelism and gospel is useless. And it reminds me to do everything that I am must related for the gospel only. And for the future, I want to imprint and concentrate for the gospel in everything that I make in my daily life, and also when I deliver the lecture for the student, I want to do it only for the gospel. Thank you. 예, 지금 이제 그 BMW에 있는 율리우스 강사입니다. 오늘 하나님께 제가 이 훈련에 참여한 것이 큰 은혜입니다. 오늘 깨달은 것은요, 복음을 집중해야겠다. 이런 부분들을 좀 깨달았고요. 지난해에 그 신목사님이 저희 신학교에 방문한 이후에 계속해서 저도 복음에 집중하고 있는 중입니다. 오늘 메시지를 통해서는요, 두 가지를 깨닫게 되는데 CVDIP와 예수님 재림에 관한 것입니다. 첫 번째 것은요, 복음은 오직 하나의 복음이다. 그 하나의 복음이 나의 복음이 되어야 된다는 것이고요. 두 번째로는 강사로서 제가 정말 이 복음의 그 삶을 드려야겠다. 그리고 이 참 복음이 없이는 결국은 전도, 선교도 무의미하다, 소용이 없다, 틀린 전도 선교할 수밖에 없다, 이런 부분들을 깨달았습니다. 그래서 제 삶이 복음을 전하고 또 복음을 위한 삶이 되어야겠고, 또 학생들에게 가르치는 이 부분에 있어서도 이제 복음이 전달되어야겠습니다. 오케이, 땡큐. 감사합니다. 우리 뺨이 바울의
forum. Berikutnya forum dari Ibu Femi. Okay. Thank you so much for the lesson, especially today. I'm really blessed, also touched through your lesson, teaching, and training today, especially for the CVDIP. The Holy Spirit touched me and encouraged me to do in my life ministry, especially with the staff RRI Manado and my children ministry here in Bitung. So your lesson and all the material I decided today to receive as my own CVDIP, I will put in practice, and I will ask Holy Spirit to lead me how to put in curriculum so the little children, there are approximately 22 to 23 children every Friday and Saturday come in my mom's place. So in my heart, I would like them to experience the gospel, to receive Jesus Christ since they are small. So when they grew up, they already receive and have the eternal life. So since they're small, that's my vision, my dream. They can reach out people here in Bitung, even though they are Christian, but without knowing Jesus Christ. So the reason many problem in family, because the spiritual problem affected to many area, illness, sickness, and also the broken home, the alcoholic, and the fight each other. They call themselves as the Christian, but they not live according to the gospel because Christ not yet be there. So for me, Christ is mine because I'm is his. So I would like Christ that I have as my own. I would like to share with the small children. So my dream, they will continue. So this is my vision. All your material, I will practice. Yeah, last night finished our colloquium didactum with Ibu Megawati. So I will put in practice how to put all the material in curriculum to reach out the small children so they will continue this evangelism to others. That's I'm really blessed with this material, with this lesson. And while I'm, I just finished with the ministry with the children and continue with this training. So I really move. I just write down everything and I said, Lord Jesus, this is I would like to do and put in practice. I would like to share Christ already in me. How can I share Christ that to change my life can also change those small children. 예, CVDIP 그리고 이제 성령 이 부분에 대해서 제가 은혜를 좀 많이 받았고요. 그러면서 이것을 통해서 RRI에서 이제 시작되어지는 또 제 인생에 있어서 사역 그리고 또 비뚱에 있는 어린이 사역을 하는 부분에 있어서 CVDIP 그리고 성령이라는 부분이 저를 좀 많이 격려를 해줬습니다. 그러면서 제가 이제 결단하기로는요. 나의 CVDIP 이것을 찾아야겠다. 그리고 실천해야겠다. 이제 이런 생각들을 합니다. 지금 제가 여기서 사역하고 있는 곳은 비뚱에서 어머니 집에서 22명에서 23명 정도의 아이들을 금요일, 토요일 이렇게 사역하고 있습니다. 이 아이들에게도 어떻게 이 예수 그리스도를 알고 체험시킬 수 있을까? 이런 부분들을 이제 고민하게 됩니다. 저의 꿈은요, 여기 있는 비뚱 사람들에게 이 그리스도를 전가하는 것인데,
이뚱에는 이렇게 많은 사람들이 영적 문제로 인해서 가정 문제를 많이 가지고 있습니다. 깨진 가정도 있고요. 알코올 문제가 있는 분들도 계시고요. 그래서 어쨌든 저는 이 그리스도가 나의 그리스도가 되어져서 이 나의 그리스도가 되어진 이 부분을 아이들에게 어떻게 이제 나의 것으로 받아들일 수 있도록 또 체험할 수 있도록 할 것인지 제가 신목사님 주신 이 모든 설교 내용이나 이제 이런 부분들에 대해서 메시지에 대해서 은혜를 많이 받았는데 이제 이 부분들을 아이들에게 정말 전달해주고 싶은데 이제 이것을 아이들에게 어떻게 전달해야 될지 아이들의 어떤 그 내용으로 좀 이렇게 하는 부분들 그런 부분들을 지금 이제 고민하면서 기도하겠습니다. 네, 감사합니다. 어쨌든 CBDIP 자꾸 찾고 이렇게 하시면 결국 하나님이 주신 걸 잡아야 되는데 그런 정확하게 잡을수록 여러분 정확한 응답이 오게 되죠. Okay, please, okay, it's good. And please continuously find out your CVDIP which God gives to you. Okay, the more you try to find, God will surely give you more clearly. 네. Ya, terima kasih. 우리 Sangat baik. 프리다, Ibu Prida, 프리다. Berikutnya dari Ibu Frida. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 포럼입니다. please share your Nah. forum. Ibu Frida Forum. Ya, Karano tolong translate ya. Saya pakai bahasa Indonesia aja. Ya, Bu. Ya. Saya sangat diberkati dengan penjelasan kembali diingatkan tentang CVDIP, Covenant, Vision, Dream, Image, and Practice. Selama ini kita tahu tentang iPad, iPhone, dan sebagainya, semua dipersonalisasikan gitu. Tapi selalu diingatkan bahwa Injil itu harus menjadi milik kita pribadi. Jadi itu menjadi seakan seperti bahwa semua di dunia selama ini kita menjadi yang menjadi milik I itu barang-barang yang istilahnya duniawi gitu. Tapi tidak pernah kita terpikirkan bahwa Injil itu harus menjadi milik kita secara pribadi. Nah, itu yang saya diingatkan kembali pada hari ini bahwa Injil itu harus merasuk dan menjadi benar-benar menjadi milik kita secara pribadi gitu. Sehingga kita juga dapat membawa itu kemanapun kita pergi dan membagikan itu untuk orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kita temui dan kita injili. Itu. Dan jadi bukan Injil benar-benar harus merasuk dan menjadi milik kita secara pribadi. Itu yang saya dapatkan hari ini. Terus saya diingatkan kembali bahwa apapun yang kita lakukan, baik terlebih sebagai dosen, juga sebagai diri kita pribadi, apapun yang kita lakukan dalam kita mengajar, dalam kita berkhotbah sebagai seorang dosen, sebagai seorang pendeta, itu harus dalam rangka penginjilan. Jadi karena itu yang saya berkat buat saya secara pribadi hari ini dalam pengajaran hari ini. Terus ya saya menemukan bahwa selama ini banyak orang Kristen yang mengaku Kristen, tetapi gaya hidupnya dalam daily life itu masih istilahnya duniawi gitu ya, tidak selaras dengan Injil. Karena mereka belum mempersonalkan Injil dalam hidup mereka, sehingga Injil atau Kristus, Yesus yang adalah Kristus itu belum menjadi Tuhan bagi mereka, sehingga mereka masih hidup secara duniawi. Sehingga sangat penting bahwa Injil atau Yesus yang adalah Kristus itu menjadi Tuhan dan pegangan atau panutan bagi hidup kita. Itu yang saya dapatkan Karano hari ini. Jadi saya sangat
diingatkan, diberkati untuk pelatihan hari ini. Itu tolong translate karena ya. Terima Ya, Bu. kasih. Konsalim. 네. Ibu Frida said that today she was so blessed to receive the training about CVDIP, and she said that until now we know about iPad and iPhone and everything in this world is related to I or to me or to ourselves. However, we never think that gospel also must become my gospel or gospel also must become personalized into us. So that when gospel become my gospel, wherever we go and whoever we meet, we may share and deliver about the gospel only, since the gospel already become our my gospel. And another things, Ibu Frida said that everything that we do as a lecturer or as a pastor or whatever we do, we must do for the sake of the gospel and evangelism only. However, until now, many Christians, even though they are Christian, but their lifestyle and what appearance from them is not related to the gospel. It is because the gospel is not yet become their gospel, and Christ not yet become their Lord. So we must make gospel of Christ become our gospel or my gospel, and Christ must become my Lord. Right, and that's all that she received from Ibu Frida. 오케이. 예, 오늘 이제 CVDIP에 대해서 이제 들었는데요. 저희가 이제 아이폰이라든지 뭐 다른 것들 여러 가지 것들 뭐 이렇게 얘기하면서 항상 보면 모든 것이 이제 나 중심적인 어떤 모든 것들이었습니다. 근데 이제 오늘 말씀 들으면서 이 복음도 이제 나의 복음, 그러니까 복음 교인화라는 부분에 대해서는 제가 조금 새롭게 생각하게 되었습니다. 근데 이 복음이 나의 복음이 되어진다면 우리가 어디에 있든지 누구를 만나든지 이 복음을 이렇게 늘 전할 수 있을 것 같습니다. 우리가 강사를 하든지 목사를 하든지 무엇을 하든지 간에 복음 전도를 위해서 해야겠습니다. 그런데 요즘 많은 크리스찬들을 보면요. 복음에 관계없는 것들을 하고 있습니다. 그 말은 복음이 사실은 본인의 것이 되지 않았고 그리스도가 나의 주가 되지 않았다라는 것을 보여줍니다. 그래서 이 그리스도가 나의 그리스도, 이 복음이 나의 복음이 되어지기를, 그리고 또 그리스도가 나의 주가 되어지기를 소망합니다. 네, 오케이. 감사합니다. 우리 마지막으로 한 번만 더. 이르피안. Okay, at last, one more person, Ibu Terima Irpian. kasih. Ada satu orang lagi yang diberikan kesempatan. Pak Irpian. Pak Irfian Waryono ya. Pak Irfian. Pak Irfian. 이르피안. 남자. Okay, Pak Irpian, Ibu Sarah's husband. Suaminya Ibu Sarah, Pak Irfian. 오케이. 그 음성 소거 해제해야 돼. Please unmute. Pak Irfian, mikrofonnya dinyalakan dulu Pak, di unmute. Oke. Ya, sudah. Ya, terima kasih. Pada pelatihan hari ini saya merasa diberkati tentang CVDIP. Saya boleh belajar apa itu visi DIP, dan kemudian saya juga mendengar langsung pengalaman
dan dari Pastor Sin yang menginspirasi saya boleh melihat bahwa Pastor Sin ini adalah Paulus yang nyata, yang hidup saat ini di negara Korea. Dan dari situ kan saya akan berdoa untuk mengetahui rencana Tuhan tentang apa CVDIP bagi saya pribadi. Kemudian yang kedua yang saya pelajari tentang diagram Injil, yaitu diagram Injil yang keempat, kedatangan yang kedua kali Kristus ke dunia. Saya juga diingatkan kembali bahwa jika saya benar-benar rindu untuk Tuhan Yesus datang yang kedua, saya akan ambil bagian di dalam memperluas kerajaan Allah sebagai penginjil. Dan yang saya lakukan saat ini, praktisnya adalah, berlatihnya adalah dengan pekerjaan di dunia pekerjaan saya di Kota Semarang sebagai guru. Saya akan lebih lagi mengajar murid-murid saya di SMK dengan benar dan mengenal mereka secara pribadi, karena di SMK murid-murid SMK mempunyai latar belakang keluarga yang berbeda, kemudian pribadi juga yang berbeda. Di situ saya akan mulai menginjil secara lebih efektif lagi selain mengajar pelajaran yang saya berikan kepada mereka. Saya mengucap syukur bahwa tidak ada yang kebetulan untuk saya dipekerjakan atau bergabung dengan staf RRI, dan selama 4 bulan ke depan saya akan mempersiapkan dengan mengikuti pelatihan di hari Sabtu seperti ini dan forum-forum yang diadakan oleh staf RRI. Terima kasih. Konsanim. 네. Mr. Irfian said that today I am so blessed to hear and receive the message about CVDIP and also receive Pastor Sin's forum about his CVDIP. And I think that Pastor Sin is same as like Paul that live now in Korea. And personally, I want to pray so that God may give my own CVDIP. And next, about the second coming of Christ, I feel that if it is, or if I am related to the second coming of Christ, I must share the gospel. And now, while I become teacher in Semarang, I have students to teach, and I must know them in person, and also know their family background and their background, so that I may give them the gospel. And I believe that nothing happens is only by the accident. However, it is in the hand of God. So until I can join to Manado Seminary for the next 4 months, I will continue to join this training and forum together. Konsanim? Okay, the last part. The last part, until the next 4 months, and I will join Manado Seminary, and until that time, I will join this kind of training and forum together with Pastor Sin. Okay, thank you. 예, 오늘 제가 그 CVDI 오늘 그 메시지를 통해서 은혜를 많이 받았습니다. 특히 이제 CVDIP에 대해서 배우게 돼서 감사했고요. 특히 신 목사님께서 본인의 CVDIP에 대해서 말씀을 해주셨는데, 제가 그것을 들으면서 신 목사님은 한국에 계신 바울이구나, 이제 이런 생각이 들었습니다. 바울 같은 분이라는 생각이 들었습니다. 저도 저의 CVDIP를 찾도록 기도하고자 합니다. 그리고 또 재림에 대해서 말씀하셨는데요. 정말 재림을 기다리는 자라면 그 복음을 전해야 한다라고 말씀하셨습니다. 저도 이제 스마랑에서 이렇게
학교 교사로서 이제 아이들을 가르치고 있는데 이 아이들의 그 가정 배경들 이런 부분들을 보면서 이 아이들에게 복음을 전하려고 하고 있습니다. 그리고 다음 이렇게 4개월 그 마나도에 가기까지 한 4개월 정도 시간이 있는데요. 그 다음 4개월 동안에 저희도 계속 이 모임, 포럼 또 그리고 강사 훈련에 참여하면서 메시지를 계속 듣고 배우도록 하겠습니다. 예, 감사합니다. 이제 우리 시간이 돼서 나머지 포럼은 우리 이제 7시에 우리가 포럼 시간이니까 7시, 9시까지 예, 그때 우리 여러분이 들어오셔가지고 지난 한 주간 동안 메시지하고 같이 포럼하면 되겠습니다. 일곱 시, 9시. 그 시간 오늘 나잖아. 한국 시간이에요? Okay, today from 7 o'clock to 7 to 9 p.m. We will have forum time. All the Indonesian committed workers forum time. Therefore, at that time, those who do not share your forum here can share your forum there also. Therefore, please join from this evening, 7 p.m. to 9 p.m. Korean time. Jadi terima kasih semuanya dan nanti jam 7 sampai jam 9 malam waktu Korea atau jam 5 sampai jam 7 malam waktu Indonesia Barat kita akan membagikan forum semua bagi semua pelayan yang ada di Indonesia. Jadi bagi saudara yang belum dapat membagikan forum pada kesempatan ini dapat saudara bagikan di jam 5 sampai jam 7 waktu Indonesia Barat. 7시. 마라도는 몇 시야? Okay, what time is in Manado? 1 hour different with Korea. Then 6 to 8, 6 to right? 8, yeah. And Jakarta is 5 to 7. 5 to 7, yeah. Okay. 우리 그 시간대 봅시다. Okay, 수고했습니다. see you at that time. Okay, bye everyone. Jadi sampai jumpa jam 5, 2 jam lagi. Kamsahamnida. Terima kasih. Kamsahamnida. Salam, terima kasih. Kamsahamnida. Terima kasih. Irene, how are you, Irene? Sehat ya, Irene?